परमिशन नाही झालं सर बंद करते परमिशन परमिशन You are responsible for us. They do not have permission. You know the ground. परमिशन कलेक्टर ऑर्डर होगी पंचायत also is पंचायत also no कलेक्टर तू चेक कर रात्री सगळ्यांना रातच्या ड्युटी बिकॉज हेवी ट्रॅफिक असतं रोड सुद्धा पहिला हेवी ट्रैफिक ना पेंडेमिक टाइम में जो ट्रैफिक हुई आएंगे खाली कोल हॉस्पिटल ट्रैफिक आएंगे आणि उनसे ट्रैफिक आहे राज्य बदले So you will allow the collector to do something wrong. You will allow the collector to do not the collectors. Bro, just a minute. Have you checked the documents? No. You are not allowed to check. Then how are you allowed to stay here if you are not allowed to see the documents? But How can a collector do that? He doesn't have the required permission, sir. How can he do it? you have to properly stay. How can he doesn't even have. We are the government. We are the Please, each and every one of you should be really responsible. All of us is all to have a family all to have a family right How can I take orders from a collector who is doing something wrong? Please, the authority letter. Please show us. Please, somebody from heaven and just show us that letter, no? I cannot show anything. I am You not. just why are protecting them why are protecting ऑर्डर असायची इकडे आजची ऑर्डर दाखव आजची ऑर्डर काढण्याची दाखव रेल्वेची काय पहिले रेल्वे रेल्वेची ऑर्डर ना असे ऑर्डर order just collector order yes order Condition number 2, the applicant contractor should obtain permission from other concerned competent authorities. That railway authority will no my friend please हांव सांगता तुका कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हणजे पंचायत ना तुम्ही खंयच्या एरियान कोत्ता काम तुम्ही म्हणजे कलेक्टराच्या घरा कडेन कोत्ता काम पंचायत एरिया कोत्ता न्हू कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी पंचायत माय फ्रेंड प्लीज डोंट मिसगाइड सेकंड पॉइंट रे बाबा कलेक्टर ऑर्डर दिला तुका पंचायती परमिशन आसूंक जाय न्हू तेणे कितें म्हणला ऑप्टेन म्हणला तिका वाच नंबर 2 वाचेर वाच तेणे कितें म्हणला ते वाच नंबर 2 ना ताका एक्सप्लेन करपा दी ही इज द राइट पर्सन आता सांगला तेका आमी काढला मामलादार आसा म्हणून मामलेदार आसा आय एम हियर फॉर लॉ एंड ऑर्डर कळ्ळें परमिशन
लॉ एंड ऑर्डर करपाना तुमी म्हाका खबर आसा जावपाना परमिशन आमकां जाय हय परमिशन हांव तुका दाखयता कलेक्टराची तुमकां बाकीचें कितें क्लॅरिफिकेशन जाय पण तुका पण इतले आन्सर ना मरे आन्सर करून दिता नंबर 2 सेकंड पॉइंट वाच ही विल आन्सर न्ही ताका आम्ही विचारला ते कडे वेर इज द पंचायत आन्सर करपाक दी न्ही ताका Panchayat is the subset of collector, right? माय फ्रेंड आज मामलादार is agreeing to it. आज मामलादार is agreeing to it. That is why he's not got the permission. Do you agree with what he said? Panchayat is subset of collector. This is his misapprehension. Now he must stop the work if he doesn't know the law. Already If he's permission has saying been granted. Panchayat is part of collector, that's why he's doing the work. He's under a misapprehension. He has to stop the work Stop and get the immediately. permission. Obvious. Now he's made it very clear Yeah, that stop it, he stop thinks it that it is part of collector. Stop it immediately. What did he say? Stop the work. बंद करे. Stop the work. बंद करे. बंद. No permission ना. Stop the work. Permission ना. बंद कर. Stop the work. Stop the work. बंद करे. परमिशन घे Permission ना काय ना. बंद कर. गुंडागिरी Using police force to do the gundagiri work. Using police force to do the gundagiri work. Sir, please allow them to stop the work. They are not at all. झाडा आणले काय करून आला नगाने एक शॉर्ट बाइट दे दे तुगे हें काड मास्क काड difficult is no Anthony you speak हें काड मास्क दे
आज आमी हांगा जमिल्ले हाचे कारण म्हणल्यार रेल्वे ऑथॉरिटीज आयले आनी फोर्सफुली काम करतात. तेंकडे परमिशन पंचायत परमिशन ना. कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या म्हणटा ते. कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या ती नंबर 2 पॉयंटाचेरूच म्हणटा कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडेन परमिशन ऑब्टेन करूंक जाय म्हणटा. पूण कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी ते म्हणटा पंचायत न्हू म्हणटा ते. कशें करून पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान तुमी काम करतात जाल्यार कित्याक पंचायतीचें परमिशन तुमचे कडेन ना? आतां पासून तेंकडे काय नसता. कलेक्टराची ऑर्डर आमी कलेक्टराची ऑर्डर फॉलो करता म्हणटा ते. हें कसलें राजकारण कसलें चलयता हें आमकां कांय सोजमना. सो तेणी आमी विचारलें परमिशन आमी तो आमकां परमिशन पंचायतीचें ना म्हणटा तो ना म्हणटा. आमी म्हणलें काम बंद कर. आतां पासून काम बंद काम चालू आसा. फूल स्विंग काम चालू आसा. ऑथॉरिटी आयला सरपंच पंचायतीची ऑथॉरिटीक फोन मारलो कोणूच फोन सायन्साक पासून ते म्हणटा आमी कोणचे आसले आनी कितें म्हणून सांगतात विचारले सद्या कोणूच आतां येता जाल्यार आमी नको. पंचायतच कॉपरेट करना कशें जातलें तें मुवमेंट. आज हेजेर कितें सांगपाक सोदता तूं? कितें ऑर्डर ना हें ना सगळें आमी म्हणटात की हो एक लिनियर एक प्रोजेक्ट वास्कोच्यान हॉस्पेट एकूच रेल्वे लायन आसा. आतां ही रेल्वे लायन अर्द जाली जाल्यार ताजो कांयच फायदो ना. पूण ह्या रेल्वे लायनीक वयर वेस्टर्न घाट्सान अजून एक सुद्दां परमिशन ना. लँड एक्विजिशनीक कंप्लीट जालें ना जाल्यार आमचे प्रश्न आसात की हे पब्लिकाचे पयशे आमचे पयशे तुमी खर्च करतात विदावट परमिशन. हें कशें जातलें? वेस्टर्न घाट्सान ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन मेळपाचें ना. परमिशन मेळना जाल्यार हे आमचे पयशे सगळे उदकान गेले. सो आमी म्हणटात की तुमी पब्लीक फंड्स खर्च करनाकात अंटील यू हॅव ऑल द परमिशन. पयलीं सगळे परमिशन घेयात. लँड एक्विजिशन कंप्लीट जावं. वेस्टर्न घाट्सांतल्यान तुमचें कितें डबल ट्रॅकिंग जे दूधसागरा मुखाल्ल्यान वता ते सगळे तुमी कंप्लीट करा. परमिशन घेयात आनी मागीर तुमी काम चालू करात. पूण हें काम फोर्सान आनी घाईत करतात कित्याक हाजे फाटल्यान अडानी जिंदाल वेदांता हांचे कोळशाचे प्लॅन आसात. ह्या प्लॅना लागून हे प्रोजेक्ट फोर्सान पुश करतात. जेन्ना रेल्वेज बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेजान 28 जुलयाक ऑर्डर काडल्या की एक्सेप्ट फॉर सेफ्टी वर्क ऑल अदर वर्क्स वीच आर नॉट क्लोज टू कंप्लिशन जे भशेन 1/3 सुद्दां हाजे 1/5 सुद्दां काम जावंक ना. ही सगळीं कामां रेल्वेज बोर्डान ऑर्डर दिल्या शूड बी क्लोज शूड बी स्टॉप. पूण ते ऑर्डरीचेंय उल्लंघन करून फोर्सान हे अडानी जिंदाल आनी वेदांताचे कोळशाचे प्लॅना लागून हो प्रोजेक्ट पुश करतात. सगळे लोकांचे विरुद्ध सगळे लोकांचे न्हू आमचे भुरग्यांचे मुखाल्ले पिळग्याचो जो फुडार आसा तो काबार करपाचो प्लॅन. कित्याक जितलो कोळसो हे थंय लासोवपाक सोदतात कर्नाटकांत ताज्यान आमचे गोंय आनी भारतूच न्ही सबंद जगाक एक डेंजर आसा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग. सो हे प्रायवेट प्रॉफिटा लागून जो कोळसो ह्या रेल्वे लागून व्हरोन सोदतात हें आडावपाकूच जाय. पूण पयलीं सद्या हें डबल ट्रॅकिंगाचें काम कंप्लिटली बंद करूंक जाय. एटलीस्ट अंटील यू गेट ऑल द परमिशन आनी ह्या इश्यूचेर डिबेट जावं डिसिजन जावं. सगळे उक्ते आसा लोकांचें एक मत आसा. CM दुसरें सांगता हाजेर डिसिजन जायनासतना तुमी हे आमचे पब्लीक पयशे खर्च कित्याक करतात? जस्ट टू पुश द एजेंडा ऑफ फ्यू कॉर्पोरेशन. काही सरकार म्हणटालें न्ही स्टडी करपा जाय म्हणून हेजे बद्दल कितें? सरकारान ऑब्वियसली कांय स्टडी करूंक ना आनी स्टडी करनासतना कुड्डे जावन दोळे धापून हो प्रोजेक्ट सरकार पुश करता. कित्याक आमकां दिसता की सरकार आयज लोकांचो ना. आयज सरकार हे 3 कॉर्पोरेशनाचो जावन आसा. जे भशेन ब्रिटीश तेंपान हे आमचो राज ईस्ट इंडिया कंपनी आनी असले व्हडले कॉर्पोरेशना खातीर चलताले तेच भशेन आयज परिस्थिती परत सेम जाल्या. आयज आमी इंडिपेंडंट आसा काय ना हाजेर व्हडलो प्रश्न आसा. जर वेदांता एक ब्रिटीश कंपनी अदानी जिंदाल हे आमचे गव्हर्मेंट चलयतात जाल्यार म्हजे हिशोबान आमकां इंडिपेंडन्स ना. आमची इंडिपेंडन्स परत गेला. सो हे एक व्हडलो प्रश्न आसा आमचे लोकशायेचेर आनी आमचे भारताचेर. तेणे तुमकां जे तुमी डिस्कशन केलें न्ही प्रोजेक्ट मॅनेजरा वांगडा तेजे जे आन्सर जायले पळय ते सॅटिस्फॅक्टरी आसा काय कितें तेका तुमी थोडे प्रश्न ताजे आन्सर आमी ताका प्रश्न केले की पंचायतीचे परमिशन ना. मामलेदारान ताका उत्तर दिवपा लायलें
तेन्ना साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचो जो ऑफिसर इन्चार्ज आसा तो म्हणटा की पंचायत इज अ सबसेट ऑफ कलेक्टर, ताका लागून आपणे पंचायतीची परमिशन घेवंक ना. म्हणल्यार हाका आमचे कायदेय खबर ना आनी ताका लागून हो म्हणटा की आपूण तुमचे कायद्याचो केअर करना, उल्लंघन करता, कित्याक पंचायतीचे कलेक्टरा कडेन कांयच संबंध ना हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ओके, सो हाजे वयल्यान क्लियर कळटा की हांचे कडेन परमिशन ना, आनी परमिशन ना कित्याक ताका एक रॉंग इम्प्रेशन आसा की पंचायत इज पार्ट ऑफ कलेक्टर, वीच इज रॉंग. सो ही शूड एक्चुअली स्टॉप द वर्क रायट नाव. जेन्ना ताका कळना की पंचायतीचे परमिशनाची गरज आसा, ताणें काम बंद करूंक जाय. When the order is not proper, you challenge the order. Collector. The collector's order is only for a short while, so going to the courts may not give us timely relief. This is the situation. Actually, this order we saw only, I think last night it was in the public domain. And there's no way that High Court could have given us relief by today. Even the other. स्टेटमेंट दिला न्ही हेच्यान कोर्टचो व्हरपाक बंद जावपा ना, हेचे तुजें कितें निलेश काब्रालान जेन्ना 2016-17 आमी आसोर्डा शेलवण जेटी येवपाची आशिल्ले, तेन्ना कोल एक हँडलिंग एक प्रोजेक्ट आशिल्लो आसोर्डा. तेन्ना जेन्ना लोक उठलो आनी लोकांनी म्हणलें की आमकां हो कोळशाचो प्रोजेक्ट नाका, तेन्ना निलेश काब्रालान स्टेटमेंट केला. इट वॉज अ हेडलायन इन द न्यूज पेपर, कोल ओवर माय डेड बॉडी. सो निलेश काब्रालान म्हणला की कोल कॅन बी ब्रॉट ओनली ओवर माय डेड बॉडी. दिस वॉज इ स्टेटमेंट 3 years ago. पूण आयज तो म्हणटा की कोल इज हियर टू स्टे. ताजे मदीं जायते खेपे ताणें सांगलां की तुमकां कोण सांगता कोल येतलो, कोल गोंयां येवपाना. मागीर अर्दवर मागीर सांगता की आपल्याक खबर आशिल्लें कोल येवपाचें आसा. सो हे यू टर्न जायत आसात तांचे कंटिन्युअसली. बट तो जे म्हणटा की कोल इज हियर टू स्टे, हे एक एनवायरनमेंट मिनिस्टर आनी पावर मिनिस्टराक सोबना. एनवायरनमेंट मिनिस्टर शूड से दॅट वी आर शिफ्टिंग टू सोलर पावर, कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोंयचे सरकारान टार्गेट दवरला 358 megawatts बाय एंड ऑफ 2022. म्हळ्यार आमगे चडसो पावर आमच्यान डायरेक्ट 2 वर्सां भितर फूल सोलर जावपाक जाय. ते करनासतना आमचो एनवायरनमेंट मिनिस्टर स्वता हो कोल्सो पुश करता. दिस इज completely against his portfolio and totally unacceptable from an environment minister. Very welcome. सरपंच घ्या ना परमिशन काय म्हणून रेजिग्नेशन किती खबर आहे परमिशन किती
Okay, fine. I am not a surprise. Panchayat has opposed it. Panchayat has given everything. We are opposing that. Panchayat is Panchayat stand is very clear. They have been opposing. And how Congress government scrapped SEZ, then the present government, they have to understand that the people's sentiment is against and they should scrap it. Because SEZ also was completely, the formalities are almost done. But still, because the people did want it, that was the greatness of the Congress government. They scrapped it. So now when they know that all around there is a opposition to this railway project, they should scrap it. It's simple as that. The government should take a call and should not create all this unrest.